Hello guys, good afternoon, good evening. Amoy atinik nga prutas. May manmanutingas nga prutas at makakita to. Kahel. Imas. Dito nga prutas ka makanti ukis na. Ti unag na. Tiwas tinan. Ang napait. Kahel ato eh. Gusto ubing kami yung kamay agul ulit dyan ti kabakiran. Awan manuti kahel nga makita kon. Kachamba na lang tatay jay sa pwesto kaya lako. Stini. Isla mandarin. Dadakkel. Ngimas. Ado tima di makamu nga makan nato ukis nato. Nasamit. Ate ukis na. Laman dari nagdakkel na eh. Gusto. Nimas. Bye-bye. Nimas ti kahel.